سلام كبراتن فتواتن بيتسابنا ازي جامات ميديا ايوم نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتتلونا عدمنا نزي كان الحدش تزغنكم دمام سابسكرايب بمقبر بيتسابنا خنم نلومي وانا وزبلنا يوم حابريتات نباخم كنابل فلما اواناوي حابريتام زوبا معراب تقراي ابزوا معراب تقراي سفيح وتهدراوي منقسقاساتن دبرخرخ حيلتاتن يرأى كم زلم كابت خبابي زبصحنا صبصبات يحبروا زرزر وقاتن وتهدراوي منقسقاساتن ابطابيا عد برغيرا ملشا وردا صقديم ناب مبرق انفت سفيح منقسقاس بمغبار ابطابيا عدي برغيرا مسعت قطفانو برتع وق كم زكايدو تفلت لهم اب كبابي قراقر مالتون سغالو بتمساسالي اب زي خبابي مسراويت مكلخال هاجر مالت مكلاكيام كوينات كم استخايده زغلصو منقتاتنا بز مخنيات بزح زبلو ابلات مكلخال كم استغودون كابعت قطفان دمم شدشته ابلات كم زتسوون حابريتام بصيحنا لهم توسختي نحيل موصان موفارن منقسقاس ملكت دمم ناي مايكادران سادي تحموران ملشاتات تاخيبم ناب خبابي ديما كم استوصدوم تفلت لهم ناي قافتا ملشاتات ناب خبابي مايتمن كنقساقسو كلهم ناي ولقايت ملشاتات دما ناب خبابي قولاتات مزكام كوردو تغيرلهم اتي ابت خبابي زركب صقعتني حيلي ناب عبي وتهدراو ጭንቀትን ተብተብን ማለት ወንድንጋጽን ከምዛአቶም ዘር ምዃኑ ምንጭታትና ካብ ከባቢ ወልቃይት አረጋግጠመሎም ናብ ዝቅጽል ሓብሪታ ክንሓልፍ حزبي أديس أبابا تقفيفو نمرز أيدالو كم زلم كاب كتما أديس أبابا زل أخلنا حبريتم يملاخت ببعلتو كم زفار حوائيو تافريت زلم نبلس أجنات زي مريز كم دحر بايتاقا كسنعيو نتبهلم يفرح وكم زلو تافريت لهم نتقفف مرز أكاردي أوصلو نتقفف دمام تقوانيو كمرز كجدديو تبايل لهم كابزي بتقراني أديس أبابا زلهم غير تقاردمم أب تقرأي قفا يكايد اللون نبروم من إساي كاب تقرأي ساقيو كوز يسرح اللهم ازي بتعام زحزنيو بفلاي ازي كاب تقرأي ناوزم ناب أديس أبابا زخيد زلو من إساي حازيز رخبنا يحابريتا خمزة ملاختهم ناب عفارن بيشانقورن يوصدو وكم زلو تافريت اللهم كاب تقرأي قفا فريحو ناب أديس أبابا زخد من إساي حازد مم أب أديس أبابا تقارو من إساي ناتا ألشو ناتا قففو ناب عفارن بيشانقورن يوصدو كم زلو يو أتي زتلاخلنا حابريتام زرقاقت بالسقنا أورمو كابستو قلبابا وتهدراوي بوليتيكاون دبلوماسياون خسارات أجندان مقيار علامة زحاز يو تبايلو لهم أتي زرخبنا يحابريتا كم زرقاقصهم አዲስ አበባ ዝናብሮ ጽሐት ተጋሩ በመንነቶም ጥራይተ ፈልዮም ዝግፈፍሉን ዝእስሩልን ቆልዕ ገበን ኮይኑሎም አዲስ አበባ ዘሎም ገለ ምስብል ጽገና ስርሕ ዘለው ተጋሩ ግን ናይ ወገኖም ቃንዛም አይራዮምን አይንታየሙን አብ ትግራይ ግፋለው ዝብል ተጸሚዶም ናይ ጽገና ኦሮሞ ፕሮፓጋንዳ አብይ ሓገዝ ይኾኑ ወለው አብ አዲስ አበባ ተጋሩ በመንነቶም ጥራይ ተፈልዮም ዝእስሩሉ ቆልዕ ገበን አሎም እቲ ሐቅ ግን ቲዲኤፍ አብዘ ተአማምን ቆመና ምህላው እዩ ተገላይ ትግራይ አብ ቀርን አፍሪካ ተደላይ ኃይል ካብ ዝኸውን ዓመታት ተቆጽሮሎም መንእሰይ ትግራይ ቀደም ክልተ ዓመት ዝተፈጸሙ ቁልዕ ጄኖሳይድ አይረስዕን ዘይተወደበን ዘይተዓጠቀን በመንባሩም ተቃቲሉ ናተቀረጸውን ገደል ተደርቢ እዩ ድሕሪ ዳግም ግን እዚ ከም ዘይኸውን መንእሰይ ትግራይ አብ ድምዳመ በጽሕሎም በዚ መሰረት ድማ ሕዚ ንሰራዊት ትግራይ ምጥንኻር እቲ ዋና እንኮ መማረጽ ምዃኑ አብ ስምምዕ ተበጽሕሎም ሰራዊት ትግራይ ካብ ዘለዎም ዝሓየለ ብርክ ክበጽሕ ድማ አብ ምስራሕ ከም ዝርከብ እዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረጋግጽ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ عوت عسرة جنبوت حزب تجري وصح حزب زنبرم بهراو أدلون درباو وصعن نعسرت شوعة عمتت تقاليسهم بعوت زاد زملو علتي يقبل ودب حزباوي ويانا حرن تجري حوحات جلس لهم حزباوي ويانا حرن تجري بمخنيات مبل 35 عمت عوت عسرة جنبوت أبزوز مجلسي عوت عسرة جنبوت حزب تجري وصح حزب زنبرم بهراوي أدلون درباو وصعن نعسرت شوعة عمتت تقاليسهم بعوت زاد زملو علتي
እዩ ኢልሎም ዓወት 20 ግንቦት ክብሰር ዝኽኣለ ብዝተኸፈለ መስዋዕትን መቑሰልትን ከምኡውን ፈተንቲ ሕለኽለኻት ቃልሲ ብምሕላፍ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ሕወሓት እናተመርሐ ነቶም በብመድረኹ ዝገጥምዎም ፈተናታት ከይተሰኮነ ጸኒዑ ሳላ ዝተቃለሰ ነቲ ብበዝሒ ሰራዊትን ጋዕገልጠምን ተወዳዳሪ ዘይነበሮም ስርዓት ደርግ ብምስዓር ንዓለም ዘስደመመ ቅያም ፈጺሙ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተሓቢሩሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ተቃሊሱ ዘቃልስ ጸኒዑ ዘጽንዕ ንፈተናታት ኣለልዩ ብጽንዓት ዝሰግር መሰረታዊ ረብሓታቱ ኣለልዩ ወጊኑ ዝቃለስ መላእ ተቃላሳይ ዝበሎ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብ መበል 35 ዓመት ዓወት 20 ግንቦት ኣብፅሐካ ኢልሎም ኣብ መግለፂኡ ከም ህዝቢ ኣብ ከይዲ ቃልስና ዘመዝገብናዮም ዓወታትናን ናይ ቃልሲ ፍሉያት መድረኻትናን በብዓመቱ እንዝክሮም ነቲ ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ንውልድ ወለዶም ካብ ምሕላፍ ብተወሳኺ ነቲ ከም ህዝቢ ዘለና እዋናዊ መድረኽ ብዘለዎ ትርጉም ምዃኑ ገሊጹ ስለዝኾነ ድማ ዓወት 20 ግንቦት እዚ ዓመት እንትዝክር ብመንፅር መዋፅኦ ገጢሙና ዘሎም ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ኢልሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመስዋዕቲ ወለዶታት ተኸቢሩ ዝጸንሐ 400ታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ይርከብ ንብሔራዊ መንነቱ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብሰንኪ መንነቱ ኣብ መገዛ መሬቱ ብወረርቲ ይቀተል ይሳቐን ይባረርን ኣሎ ህዝብና ካብ መርበቱ ብሓይሊ ተባሪሩ ኣብ ማእከላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብሕማምን ጥሜትን ይሃልቕ ምህላው ኣብሪህሎም ትግራይ ብዕፅዋን ክባን ከተሓቀቕ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ይስርሐሉ ኣሎ ዝበለ መግለፂ ሕወሓት ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ዓሪዱ ህዝብና ኣብ ከበባ ኣትዩ ከም ዝርከብ ኣመላኺቱሎም ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ኣብ ናይ መቐጻልን ዘይመቐጻልን ሕቶኣት ኢና ኣብ ዘለናሉ እዋን ኮይና ኢና ንዝክሮም ዓወት 20 ግንቦት በዚ መንፅር ድማ መበል 35 ዓመት እንትንዝክር ምሽጥር ዓወታትና ብእሪ ቁፅሪ ነፂርና ካብቲ ከም ህዝቢ አንጽላልዩና ዘሎም ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ቃልስና እንጠናኽረሉ ክኸውን ይግባእ ኢልሎም ምሽጥር ዓወትና ኣብ ጽኑዕ ህዝባዊ ዕላማና ሓድነትናን ውዳበናን ዝመስረት እዩ ነቲ ብበዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣይካልን ዝበሃል ዝነበረ ስርዓት ደርግ ስዒርና ክንወፅእ ዝኽኣልና ኣብ ቁኑዕ መስመር ውድብና ሕወሓት ዓሲልና ብሓድነትን ውዳበን ስለዝተቃለስና እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ አንጻር ጀኖሳይዳዊ ወራር ስርዓት ብልጽግና ዝገበርናዮ ቃልሲ እውን እዞም ምሽጥራት ዓወታትና ዓትዒትና ብምሓዝ ስለዝተቃለስና ኢና ዛጊድ ህልውናና ዓቂብና ክብል ገሊጹሎ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ስለዝኾነ ድማ ካብቲ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ሉዓላውነትና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳነና ሙሉእ ንምሉእ ንምርግጋፅን ሕዝውን እዞም ምሽጥር ዓወታትና ዓቂብና ቃልስና ነጠናኽር ኣብዚ ዕለት ቃል ክሕደስ ፀዊዕሎም በዓል 20 ግንቦት ጽንዓትን ጅግንነትን ህዝብ ትግራይ በግብሪ ዘመስከረት ታሪኻዊት በዓል እያ ክብሉ አዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ጀነራል ማሾ በየነ ሓቢሮም ብምትሕብባር ምምሕዳር ከተማ መቐለ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ጨንፈር መቐለን ግንባር ሰሜን ምብራቅ አርሚ 22 መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ዓወት 20 ግንቦት እምነ ኩርናዕ ምውሓስ ሉዓላውነትና ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝለዓለ ጽምብል ዝተኸበረ እንትኸውን ኣብቲ በዓል ተረኺቦም ፓነል ምይጥ ዘቕረቡ አዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ጀነራል ማሾ በየነ ጉዕዞ ገድሊ ሕሉፍ 17 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ፈተናታትን መሓለኻታትን ከም ዝነበሮም ብምዝኽኻር ድሕሪ ብውሕሉል ፖለቲካዊ መሪሕነትን ህዝባዊ ቃልስን ኣብ 20 ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ዝተረኸበ ድሙቕ ዓወት መግለፂ ጽንዓትን ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ጀነራል ማሾ በየነ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎም ከም ተጋሩ ክብርታትን መትክላትን ዓወት 20 ግንቦት ብምዕቃብ ህልውናና ክነውሕስ ይግባእ ድሕሪ ምባል ከምኡውን ንዝገጠሙና ኩሎም መድያዊ ፀገማት ብምስጋር ንዳግማይ ዓወት ድልውነትና ክንሐይል ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣሎም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዕቱብ ክንሰርሐሉ ይግባእ ድሕሪ ምባል ከም ተጋሩ ንዘላቕነት ሰላምን ልምዓትን እውን ኣበርቲዕና ክንቃለስ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም
أحلفهم اللهم جنرال مارشال بيجنم حزون داغمي عسرا قنبوت أب أديس أبابا كام زخبر قليسهم اللهم لك كامتي شانت شعات ميتين سمانين سلسل أمة مرات عسرا قنبوت أديس أبابا زعتنا يوم حزون أديس أبابا نمأتاو كل مدلاو كام زقبر يوم قليسهم اللهم هاي تقراي جقونا زكايدو زنورو هاي تقراي سلام زسونو زنورو بتقراي مريتو زمنتلو قانكو زتفوز نور عكلات قنبات عسرا خوعلو ويهول هزواو نتفلي بزولا أدو كلهم كبرتات توهيلا ونتصوعيا خم كبري قنبات عسرا خنخبر كلنا صلاتنا قريفهم يوم أدي سوا معت مدفع تكوس نيرو معت سلفي سرح نيرم مقرافهم هاتيات يولن مهنياتو نستمر خلق أرسي زي خوار يلك تخرف هيتخلق جننت استوهابك الأخ أبشتو مبصح زول ترجم كنوان خلينا جننت جن ملك عود سيتاول نتيو عب تقرأ لنا نتقرأ نكارس لنا كم تقرأ وطنا مريتنا مسلنا أخور الناين أنزلنا يتم ولا خدنا سلازي زوم صلاة زياتهم صلاة حزبي تقرأيو وديبا وتادرا مرحتبا جزع بازل شفان كل عين الجننت ملك عود سيتاول نتيو وشتاون دقاون فتنات التزاويركا استوهابك الأخ معوات تلاقين تزي تقاويصو تجارو هلونانا مقصال عيكان نايم حوارا ميديا زمته كم يلو خاب علامة هذا تقرأي وطعي خبرنا يخيل مشتر زبال نجرجن بزقبع كتحاز كقللو صجمات انتقاطمو بقالسي كم زفتحو مأمان حاوتنا دمع نهلونا دحنا تنهزو تقرأي نلقلاونا تنهزو تقرأي نعاوة تنهزو تقرأي إذا تمكروا ذي كتقوموا اللي جبا مرير نايكالسي مدرخ تتقالوا له معرافي نوزيك التقالل مسوات التخفل له عواتات تمزقوا له أو زي نزع عوات زي زراحسو نزع عوات زي تصلوا من علامات توم تسعروا حالتات يوم تخونوا توم نايهل تقراي عدل زوسنو زنورو هاي تقراي جقونا زكايدو زنورو هاي تقراي سلام زسونو زنورو تقراي مريتو زمنتلو قانكو زتفوز نور عكلات قنبات عسرا خوعلو ويهول قنبات عسرا زحقسهم كوونا يخل قنبات عسرا زحرقهم قنبات عسرا روحهم زمن تلس لزخونه كطلع له هو قدني سلازخونه بعل قنبات عسرا ناي قال سنافري نسوس لزغبرناون بزحات روحاتات كم زراغصنا يفلت تاريخ سراويت تግራይ አብ ንጹር ዕላማ ብሔራውን ደርባውን ጸጥታት ለመውጋት የተሰለፈ ሰራዊት ይነሩ ዕላማኡ ኣብ ትግራይ ጭቆና ዘውጽሑ ገዛት ደርብታት ምድምሳስ ይነሩ ስለዚህ ግልጽን ይነሩ ማለት ነው ኣብ ተስተኻይደ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ምስ ብዙሓት ሓያላት
ዝሰዓሩ ዘይመስሉ ብዙሕ ዕጥቂ ብዙሕ ደጋፍ ብዙሕ ስንቂ ዝነበሮም ሓይልታት ተጋጢሙ ዓወታት ዘመዝገበ ሰራዊት እዩ ዝተዓወተ ሰራዊት እዩ እቲ ሰራዊት ኣብ ህዝቢ ምንቃሕ ምውዳብ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላሕ እውን ዝለዓለ ታራ ዝፃወት ዝነበረ ሰራዊት እዩ ንቃልሲ ዘዕውቱ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ዝትግብር ልዑል ዲስፕሊን ስለ ዝነበሮ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተኣማንነት ዝነበሮ ሰራዊት እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ሓደ መለለይ ዝኾነ ልዑል ዲስፕሊን እዩ ሕግታት መኽበሪ እዩ ነይሩ ን10 ዓመት ዝኣክል ፀታዊ ርክብ እንኳ ከይግበር ኣኽቢሩ ዝኸደ ብጣዕሚ ተፈጥሮ ተቆፃፂሩ እውን ዝኸደ ሰራዊት እዩ እቶም ካልኦት ከም ዘለዎ ኮይኖም ስለዚ ንቃልሲ ዘዕውቱ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ደንብታትን ዘኽብር ሰራዊት እዩ ነይሩ ሰራዊትና ህዝባውያን ሓድነት ትግራይ ንኩሉ ህዝቢ ማዕረ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት ኣብ ኩሉ ኣብ ትግራይ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ልዑል ተቐባልነት ኣትሪፉ ዝሓለፈ ሰራዊት እዩ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጠሮም ዓቕምታት ድማ ናይ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ናይ ወታደራዊ ዶክትሪን ዓቕምታት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መምርሒ ኮይኖም ኢትዮጵያ ሰዓራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ተኸባራይ ዝኾነ ሰራዊት ክትሃንፅ ዘኽኣለ እዩ ሎሚ እዚ ብምቕራዩ እቶም ሰዓራይ ተገይሮም ዝተሃነፁ ሰራዊታት ተሰዓርቲ ካብ ዓለም ኣቀፍ ወፍሪ ሰላም ማስከበር ተባረርቲ ኮይኖም ኣለዉ እዚ እንትገድፉ እንተለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብዝፈጠሮም ዓቕምታት ንሃገር እውን ዝተረፈ ሰራዊት እዩ እዚ ኣብ ዘሎ ኩነታት እውን ፀገማት የጋጥሙና ኣለዉ እምበር ኩሉ ግዜው ዘለዎ ክቕመጡ ማለት ኣይኮነን እዚኣቶም እውን ከም እንሰግሮም ካብቲ ሕሉፍ ኩነታትና ክንመሃር ንኽእል ኢና 1978 ክሳብ 1980 ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ምንፃር ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኢና ተሰጋጊርና ወታደራዊ ዶክትሪን ተነፂሩ ኣሎ ሰራዊትና ብኡ ስልጣን ጀሚሩ ኣሎ ናይ ሰራዊትና ቁፅሪ ተወሰኽና ዓበይት ዓወታት ዘመዝገውናሉ እዩ ነይሩ ትብቕዓት ክእለት ብምውሳኽ ማለት እዩ ቅርፀ ወዳድባና ድማ ካብ በርጌዳት ናብ ክንፊ ኣብ ወዳድባ እዩ ዓብዩ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሕ ተልእኹ ዝፍፅም ሰራዊት እዩ ነይሩ ምድላውን ምትግባርን ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ካብ 81 ክሳብ 1983 እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ብዘይካ መቐለን ሕሞራን ኣላማጣን ትግራይ ሙሉእ ሓራ ወፅያ ነይራ ብሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ይኹን እምበር ፀላኢ እንደገና ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ኣኻኺቡ እተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ትግራይ ተቆፃፂርዎን እዩ እዚ እንትገብር ከም ንሓውዜን ዝበሉ ደብደባት ብሓደ ፀሓይ 2000 ግዛዕን እናቐተለውን እዩ ተቆፃፂርዎን ከይዱ ድማ 604 ኮር ዝበሃል ኣብ ሽረ ካብ 40 ክሳብ 50,000 ዝቁፀር ሰራዊት ምስ መከናይዝድ ዓቕሙ ዝዓረደሉ እዩ ነይሩ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ብዙ ስለ ዘይከኣል ካብ ኤርትራ ብራማ ገይሩ ዓድዋ ሒዙ ሽረ ሒዙ ማኖ ኣኽሱም ሒዙ ናብ ሽረ ሳፕላይ ዝገብረሉ እዩ ነይሩ
ስለዚህ ጸላእዚ ትገብርተሎ ንሕናት ሳይነስን ጥበብን ሰልጢና ኢና ዓወታት ከመይ ከም ዝምዝገብ ፈሊጥና ኢና ጊዜያዊ ሆውላውን ከመይ ከም ዝሓልፍ ተረዲና እዩ ታዩ ተገይሩ ነዚ ንምድምሳስ ወፍሪ ሰላም በቃልሲ ብዝብል ቆቦ ዝነበረ ጸላኢ ተደምሲሱ ብዙ ብጎንደር ድማ ክሳብ ወረታ ዘሎ ሓራ ክነውፅእ ኺልና ኣብዚ ግን ዓብይ ምክትኻት እዩ ነይርዎ ኣብዚ ጸላኢ ክጠፍእ ነግነገው ዝለሉ እዋን ድማ ኣብ ሰራዊትና ድማ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ጸላኢ ካብ ትግራይ እውን ፀሪግና ካብ ወሎ እውን ፀሪግና ካብ ጎንደር እውን ፀሪግና ናብ ስትራቴጂያዊ ዓወት ኣብ ንሸጋገረሉ እዋን ኣብ ተገዳላይና ድማ ምንጥብጣብ ተፈጢሩ ዋይ ካውድ ንዓቀብ ኣኽለና ዓይነት ስለዚ ምስላም ንገዛኻ ምምላስ ዝመሳሰሉ ነገራት ተፈጢሮም ሓይልና ምምንማን ቁጥር ፍሎጠራት ምምንማን ኣጋጢሙ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ጸላኢ ኣብ ደብረ ታቦር ጀሚርና ክሳብ አዲስ አበባ ተዘይጥፊናዮ እንደገና ክትጭፍጨፍካ ስለዚህ ከይጥፍጨፍ ሕራና ከወስን ስለዚህ ደጀንካ አጎልብት ግንባር ዘሎ ሰራዊት እውን ካው ሽግሩ ብምይጣት ሽግሩ ይፍታሕ ኣብ ተገዳላይና ዝነበረ ብጅታታት እውን ተፈቲሑ ዓወትና ክነረጋግጽ ዝኽኣልናሉ አውዚ ዝፍጠሩ ዘሎ ብጅታታት ታዮም ጸላእ ኸይድምሰስ ይህዚ ዋ ኩናተይ እንደልን ዋ ንመንኻ ክትዋጋዕ ሱኽበል ደርግን ተኣተወውን ሱኽበል ብልጽግናን ተኣተወውን ሱኽበል ንሕና እውን ክንገዘእካ እንተ መጻእና እውን ሱኽበል ንንጻድቃን ጌታቸው ማለት እዩ ፍረስ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ክንፈትሖ ዘለና እዚ ኣይንፈርስን ቀደም ኢህአዲግ ጸላየይ ድኽነቲ ኢሉ ኣነፂሩ ትምህርቲ ቤት ተሰርሐ ሕርሻ ተካየደ ከውልስቶን ተሰርሐ ጥቃቅና አነስተኛ ተፈጠረ ትምህርቲ ቤታት ድኽነት ብትምህርቲ ዝውገድ ኢሉ ትምህርቲ ቤታት ተሰርሐ ናይ ዩኒቨርሲቲታት ተሰርሐ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ቃልስታት መንገድታት ተሰርሐ ድኽነት ንምስዓር ንምውጋድን ኢንፋክት ብዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ተጠቂሙ ህዝቢ ትግራይ እውን ተጠቂሙ ንጹር አካይዳ ስለዘሎ ትንጹር ጸላኢና ድኽነት እዩ ክንድፈር ዝገብረና ጸላእ ድኽነት እዩ ድኽነት ተወጊድና ግን ተፈጥሮ ሃፍትና እውን ክንጥቀምና ነባይ ክንግድቦም ኢና ንተከዘ ክንግድቦም ኢና ኩሉ ክንዓቢና ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ኢህአዴግ ብልጽግና ናብ ስልጣን ትመጽታ ኢሉ ጸላእየይ ህዝቢ ትግራይ እዩ በቃ ተፈላላይ ርዩ ጸላእየይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሌባን ወሎ ሰራቅን ወሎ ሰሪዑ ኳን ወሎ ጸጉረ ልውጥ ንወሎ የቀንጅብ ንወሎ ኢሎም በመንግስት ደረጃ አውጀም ተንቀሳቅሰው አው ኢትዮጵያ ምድር ተበቲኑ ዝነበረ ትግራይ ክሕረድ ንብረቱ ክውሰድ ተገይሪ ተኾይናት ሽዑ 2010 ሊታውጁ አውን ዘለም ብስዋሰ ይኮነን አኺልዎም ኖ ተሪፎለም ትግራይ ኣብ ትግራይ እውን ከይና ክነጥፎ ለና ኢሎም ጄኖሳይድ ፈጽሞም ስለዚህ ዞም ጸላእት እዚኣቶም ጸላእኦም ህዝቢ ትግራይ ውድባ ወታደራዊ መራሕትባ ግዛዕባ ዝብል ሽፋን ካዋና ኢንድ ከምታ ድኽነት ጸላኢና ኢልና ለይትን ቀትርን ሰርሐን ነበርና ህዝቢ ትግራይ ጸላኢና እዩ ስለዚህ ክጠፈሎ ኢሎም ዝወሰኑ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ካውዚ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእልና ጸገማት እንተጋጥሙ ብቃልሲ ከም ዝፍትሑ ምእማን እምበር ሽዑ እውን ብለማፅ ተኸይድና ኣይኮናን ናተቃለስና ፈቲሕናዮም ንፈትሖም ኢና ህዚ ዘሎ ዓዋዓው ናይ ወደ ገቦች ናይ ብልጽግና ቶም ተጋርዮም ከፊኦም ዘለዉ ዋጭዋጭ ዝብሉ ኣፍታ ደርጊ ክንድምሰላ ግዜ ተጋርዮም ዝደርፉ ነይሮም ደብረ ታቦር ዛዕም ምስ በፃሕናስ
وانا درفتي تقارنو زنوركم نبرات تقالت سلو زلهم بل تويا خمي توصي يا جزع عند درفتات نيرهم فلا حد وقعت تتولاشينا نص مسيرة غيرهم درفو حيز خا نص مسيرة غيرهم زدرفو زواطيو ወደ ገባታት እነውና ስለዚህ ናታቶም ዓው ምድንጋርን ክንዘል ቆይና ክንፈትሖይና ስለዚህ ጸጋማትና ሩት የውሎም ጸጋማትና ግዚያው ምድንጋር ፈጥሮም ግዚያዊ ሽግራት ፈጥሮም ዝኸደም በቀሊሉ ዝሕከም እዮም ዕጽዋን ከባንውን ተጋጢሙ ብሉዕል ተጻዋርነቱን ንሐልፍ ነርና ኢና ዕጽዋን ከባል حزة يكون أنت فتيرة أصلا عن شو عتنون نيرو إلنا حلفنا يوم أبز حلفون نيرو حلفنا يوم حزة قدر هاتون بدبلوماسين بزمدنا تاتن موت من غير تاتون نرى لنا هنا سلازي كابزنا ورنا أبز حشة شجاجيرنا لنا عصو إلنا عين تعرف المالتي تتصور عين تون كدلنا يو سلاي سراوي تقرأي كم جمرة جميرو كسام مشارشات على عزيز دمسس سراويتيو نايزي أرشوي ناي مختنا نايزي وتسيتي مكتنا أوزيد فترنا عقمينا ترانسفر غيرنا يو أم حلالفنا يو نابت جبار ناجم مفتح غيرنا يو لذي سراويتنا دمع نهلونا دحنا نتنهزو تقراي نلقلاونا تنهزو تقراي نعاوت تنهزو تقراي إذا تمكروا ذي كتقوموا اللي جبا ذليو سلذا دامتكم من يلا حدا قال سي نكعوت 4 مسرتها وبأتاتات الليو تقدمي كنو علامة الليو كعوت زخل فتحوي هزباو زخونة كنو علامة الليو اتخالاي كعوت كم زخل زرقاقص بروه تسفى كله له تقالي سبزك بتسحيلو زومتو رأي كله له سالساي كعوت زخل أكايدا استراتيجي كله ولا تقالسي كافت زل حماق كونتات نافتي زدل كونتات نمزح كنخدل النخل استراتيجي اللي نامالتيو راو عيد ما بزيوم أمينكا مقدالي تقادلو مقواري كنو علامة كنول خلنا مستنا حج قالسنا نمتحز مخنياتاو قالسي فتحاو قالسي حزباو قالسي إنا نقبر زلنا كاب حزباو نتون زفلفل قالسي وصع حزب خان قبل العد خي يقبر زلو ادلون بمغنزاب نهلوي كونتات ندليتاتن تغباراتن صلاي امريكا بمصلاي يزي زلعل بزي ملكع كنقصل اينخلن يلكا كام مدمدام يزلعل بزي ملكع كنرأي كمزيلنا كنبر يقبأنان سلازي زخونتات ناي قدن كلوت الله ويلكا كام مؤمن يزبقس مالتيو سلازي تحزلو تقالالاينا حزباونتو خما يزقلص زبل حنتا ابنت كقرب خليه ببغزيو درقي زغاطمم وغنات አለው ተመዛበልት አለው بمقدات كان استفليو بصوتناون አለው በብግዚው ንገብሮ ዘለን አስተዋጽኦ በፍላይት አብ ህዝብ ንገብሮ አስተዋጽኦ ነዚ ህዝባውነት እዚ ዝገልጽ ኢለ ይወስድ አነ ውሽጠይውን ክስምዕን ዝገብር ኸአ ተመዛበልት ከይተረፉ አብዑር ሒዞም በዓል ንክሕልፍ ንሰራዊት ዘቕርቡ ለኹነታት ትርኢ ተለኻ እቲ ህዝባውነት አቦትኡ ከም ዘሎ መርአያ ክኾን ይኽእል ኢለ ዝወስድ እቲ ኻሊእ ብሩህ ተስፋ ይልና ኣለና ህዝባውነት ጥራይ ከይኾነ ተስፋ ዓወት እውን ኣለና ህዝባዊ ዕላማ ክሳብ ዝኾነ ክንዕወት ኢና ዝብል ሙሉእ ምርግጋፅን ተስፋን ሒዝና ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ዓወት ተዘይህሉ ንምንታይ ንስዋዕ ከም ንዕወት ተዘይነረጋግፅ ንምንታይ ላዕልን ታሕትን ንብል መጀመርቱ ምንብርካኽ ንኽእል ነርና ኢና ስለዚ እዚ ቃልሲ እዚ ነቲ ተስፋ ዓወት ዝብል ባእታውን ዘማልእ እዩ ሳልሳይ ዝዕውት አካይዳ ኣለና ኢልና ኢና ንወስድ ቶም ነውግዖም ነርና ክብርታት እዮም ዴሞክራሲያውነት ተሃልዩ ክዕውት ዝኽእል አካይዳ እዩ معروي سنة مقبار تهاليو كعوتنا يخليو صنع ديسيبلين تهاليون كعوتنا يخليو سلازي زوم كبرتاتو زيوم حيزنا عم مجرشا خا مسوات زحتت توفاينت زحتت خونتات يقاطميو إذا خا بجغننتن بوصيتاونتن
ይግለጽ ማለት እዩ ዘንዘል ዕለን ዘለኹ ኣብ ሳይንስ እውን ዝቕመጥ እየን ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ለውጢ ዝኾነ ቃልሲ ንክዕወት ኣገደስቲ እየን ዝበሃላ 4 መሰረታዊ ባእታታት እየን እቶም ክብርታትና ብኣጋጣሚ ድዩ ተሓሲቡሉ ነዚ ብትክክል ዝገልጹ ስለ ዝኾኑ መሰረታት ዓወት እዮም ኢልና ምድምዳም ንኽእል ኢና ኣብ ከይዲ ቃልስና ናይ ስልትን ስትራቴጅን ናይ ኣፅዋርን ቴክኖሎጅን ናይ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ወዘተ ለውጥታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ክብርታት ግን ዘለዓለማውያን እዮም ዝቕየሩ ኣይኮኑን ህዝባውነት ዝልወጥ ኣይኮነን ጅግንነት ዝልወጥ ኣይኮነን ድላይካ ኣፅዋር ሒዝካ ጅግንነት ኩሉ ግዜ ቀጻላይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ካሊእ ኣብ ውልቀ ህይወትና እውን ኣገደስቲ እዮም ተምሃራይ ኮይንካ ውፍይነት ክህሉ ኣለዎ ትኸፍሎ መስዋዕትነት ኣሎ ኣብ ግዜ ሰላምን ኣብ ግዜ ኩናትን ዘሎ ናይዞም ክብርታት መግለፂ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብቲ ደሚኻ ትኸፍል ኣብዚ ምናልባት ረሃፅ ትኸፍል ትኽእል ኩሉ ስራሕ ክዕወት ተኾይኑ ግን መስዋዕት ይሓትት እዩ ህዝባውነት ይሓትት እዩ ድላይ ዓይነት ስራሕ ይኹን ንህዝቢ ዘገልግል እንተኾይኑ እዩ ክዕውተካ ዝኽእል ንሕብረተሰብ ኣገልግሎት ዘይተቕርብ ተኾይንካስ እንታይ ኢሉ ይኸፍለካ ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳያ ህይወትና ዝጠቕሙ እውን ስለ ዝኾኑ ብቐጻላይነት እውን እናተሃነፅናሎም ንኸይድ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ብፆት ነዚኦም ልዑል ትኩረትን ቦታን ክትህቦም ከም ዝግባእ ይኣምን ከምኡ ብምዃኑ ከዓ ብዕምቆት ክነፅንዖም ኣለና ተረዲና መምርሕታት ተግባራትና ጌርና ክንጥቀመሎም ይግባእ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃሳት ህይወትና ክንዕወተሎም ይግባእ ኣብቲ ናይ ጅግንነት መግለፂ ሓደ ፅንዓት ዕላማ ኢልና ነርና ምስኡ ኣተሓይዘ ሓንቲ ሓሳብ ከልዕል እሞ ከጠቓልል እየ ብዙሕ ግዜ ውሽጢኻ ምርኣይ ዝበሃል ክብሪ ኣሎ ካብቲ ናይ ህወሓት ቃልሲ እውን ዝወረስናዮ ኣብ ኩሉ መድረኽ ውሽጥና ኢና ንነቅፍ ንባዕልና ኢና ንርኢ እዚ መድረኽ ግን ናይ ዓወት መድረኽ እውን ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክንእዳ ዝግባእ ባህሪ ድማ ኣላ ዝተጋዳላይ እዚ ዝተጋዳላይ እዚ ብጣዕሚ ፅኑዕ እዩ ኩሉ ክርድኦ ዝግባእ ብጣዕሚ ፅኑዕ ተጋዳላይ እዩ ቁጠባዊ ኩነታት እውን መነባብሮ ናይ ተጋዳላይና ይፍለጥ እዩ ኣብ ምንታይ ድቅስ እንታይ ይበልዕ ብደንቢ ይፍለጥ እዩ እንደውም መብዛሕትኡ ተጋዳላይና ንባዕሉ ኣይሓስብን ስድራ ክድግፍ ይደሊ ኣይኽእልን ገድሊ ሒዝዎ ሸቂሉ ቤተሰቡ ክጥውር ኣይኽእልን ደቂ ምዕራብ ብፆት ኣለዉ ወለዶም ዝተመዛበሉ ዋላ ሓንቲ ገብሮ ኣይከኣሉን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ስለዚ እዚ ተጋዳላይ እዚ ብጣዕሚ ፅኑዕ እዩ ካሊእ ሰራዊት ተዝኸውን ቀደም ክፈርስ ነይሩ እዩ ስለዚ ውሽጥና ብደንብ ንርኢ እቲ ጅግንነት ኣሎ እቶም ክብርታት ህወሓት ሕጂ ይቕፅሉ ኣለዉ እዮም ዝብል ነገር ከስምረሉ ስለ ዝደለኹ እዩ ጉድለታት ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት ጉድለታት ኣለዉ ብወሳናይነት ብገዛእነት ግን እዞም ክብርታት እዚኦም ኣለዉ እዮም እቲ ትካላዊ ባህልና ናብዞም ክብርታት እዚኦም ንክበፅሕ ከዓ ርብርብ የድልየና እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ህዝባውነትና ዓቂብና ንህዝብና ቀዲምና ኣብ ህዝባዊ ዕላማና ክሳብ ዝተቓለስና ብምዕሩይ ስነ ምግባር ብፅኑዕ ዲሲፕሊንን ብጅግንነት ብውፅኢታውነት ብዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ ሓድነት ንዓቂብና ብፅንዓት ክሳብ ዝተቓለስና ዘቐመጥናዮም ከም ሰራዊት ዘቐመጥናዮም ትካላዊ ራእይ ኣለና ተልእኾታት ኣለውና በብግዚኡ ዝወሃቡና ልኡኻት ኣለዉ ነዚኦም ብጅግንነትን ብውፅኢታውነትን ክሳብ ዝፈፀምና ዓወትና ዋላ ሓንቲ ዘየጠራጠር ከም ዝኾነ እየ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ እዚ ኣብቲ ሕሉፍ ቃልሲ እውን ገና 11 ሰብ ኮይኖም ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መሪድን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ክብሉ ከለዉ ዘረጋገፅዎ እዩ ፋሽሽቲ ተሰዓራ እዩ ህዝባዊ ቃልሲ ሰዓራ እዩ ዋላ ውሕዳት ይጀምርዎ ዋላ ብኩለ መዳያዊ ዓቕሚ ፀላእ ዝሓሸ መሲሉ ይርአይ ኣብ መወዳእታ ዝዕወት ግን ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ህዝባዊ ዕላማ እዩ ዝዕወት ዝብል ክንጭብጥ ይግባእ እዚኦም ጌርና ክሳብ ዝተቓለስና ግን ዓወትና ጥርጥር የብሉን ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር ህዝባውነትና ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ማሾ ጀነራል ማሾ ዝበሎ ቦታታት ክነስፍሕ
ቃልስና እውን ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ፈልጦ ድጋፍ ክንረክብ እናተባሃለ ሓራ መሬትና እናኸፈትና ንማእኸል ንደቡብ ንኸይድ ነርና ማእኸል ዓዲ ሓራ መሬትና ብባንዳታት ወይ ድማ ብሽዑሽ ዝነበሩ ናይ ጭላዋሻት ምልሻ ስርናዮም ዝበሃል ነይሮም ይባሳወስ ነይሩ ህዝባውነትና ህዝባዊ ስለ ዝነበረ ህዝብ እንታይ ኢሉ ኮንፈረንስ ተኸፊቱ ኖ ትጋገር ለኹም ውድብ ትጋገላ እንታይ ተጋጊና ሓራ መሬትኩም እናኸፈትኩም ገዛውትና ይቃፀሉ ኣሎ መጀመርያ ደጀን ክተጣናኸሩ ኣለኩም ደጀን እናጣናኸርኩም ኢኹም ክተስፍሑ ኣለኩም ዝብል ህዝብና ዘምፅኦ ሓሳብ እዩ ህዝብና ዘምፅኦ ነቐፌታ እዩ ህዝብና ክነቅፍ ዝገበርናዮ ድማ ዲሞክራሲን ህዝባውነት ስለ ዝነበረና እዩ እቲ ዝበሎ ተወሲዱ ጠቕላላ ስልጣናታትን ሰሚናራትን ተገይሩ ክመዓረ ተገይሩ ደጀን ብምጥንኻር ሓይልና ብምውዳብ ተኣምራዊ ስራሕቲ ተሰሪሑ እቲ ጀነራል ማሾ ዝበሎ ውፅኢት እናምፃና ከይድና ማለት እዩ ካሊእ ሓንቲ ናይ ሓደ ወላዲ ቀደም 72 ዓመተ ምህረት ምስ ሃባ ተዋጊና ኣብ ጸለምቲ ኣብ ወልቃይተ ዲማ ካብኡ ጎምሃሎ እውን ውግእ ነይሩ ምስ ዓማኒ ሃባን ተዋጊና ምስ ወዳእና ንደቡብ ተባሂልና ኣብ ዝባን ገዘና ከፊልና ናይና ሓይሊ ማለት እዩ ድሓር ዝተቐደደ ነይሩ ኣብቲ ውግእ ሓደ ውፃኢ ክዳን ተቐይድዎ መርፊ ለሚድና እታ መርፊ ምስ ለመና እያ እናሰፈየ እንተሎ ሰይሩዋ ናይ ገባር ንብረት ብጥንቃቐ ኢና ንሕዝ ነርና ኣቶም ደቀ ኢሎም ናቶም ሰብኣይ እታ መርፊ ዓባይ ዋጋ ስለ ዝሃዋ ለበማ ደይነበርኩም ወቀሰቢልኩም ተጠንቂቅኩም ዘይሰፈኹምላ ኢሎም ነቒፎምና ተውፃይ ነቒፎምዎ መላእ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሳብጎ ድሓር ሰሚዕና እያ ንምንታይ ሰርካ እያ ተባሂሉ ሸለልትነት እያ ተባሂሉ ነቶም ገባር እውን ይቅርታ ዓርሰ ነቐፈይታ ጌርና ተውፃይ ሓደ 8 ቆፂ ማለት እዩ ቅፃ ዓለኒ በዲለ እየ ናይ ውድወይ ኣሰራርሓ ጢሕሰየ የቕፅዐኒ ኢሉ ተውፃይ እውን ዓርሰ ነቐፈይታ ገይር ማለት እዩ እዚ እንታይ ህዝባዊ ዕላማ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝባዊ ዕላማ ክሻዕ ክንደይናይ ከም ዝነበረ መርፊ ብምስዋሩስቶም ገባር እውን ዓባይ መሳርሒቶም እያ ንሕና እውን ናይ ህዝቢ ዝነበረና ተጠንቂቕና ዘይምሓዝ ያው ተውፃይ ንባዕሉ ተሃኒጡላ ማለት እዩ ሰራዊትና ህዝቢ እውን ምናልባት ስግኣት ዘለና ክኾን ዘለዎ ኢለ ዝሓስቦ ሚስጥር ዝበሃል ነገር እዩ ኣብ ሰራዊት ብመሰረቱ ካብ ምሽናፍ ቀዲምካ ክተሸንፈትሉ ትኽእል ካብ ውግእ ንላዕሊ ክተሸንፈትሉ ትኽእል ነገር እንተሃለየ ሚስጥር እዩ ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፌስቡክ ሕዚ ንሪኦም ዘለና ማሕበራዊ ሚድያ ንሰራዊትና ዝግበሩ ዘለዉ ምንሻው እሶም ብዕላማ ዝግበሩ ነገራት እዮም ብዕላማ ዝግበሩ ነገራት ያው ብዕላማ ብቃልሲ ዝእለ ነገር ኮይኑ ኣብ ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሰራዊትና ዘለዉ ጉዳያት ግን ብዝግባእ እርምቲ ክውሰደሎምን ክረአዩን ሚስጥር ዓወት ቶም ክብረታትናን ቶም ካልኦትን ነገራት ከም ዘለዉ ኮይኖም ቶም ዝተሓዝ ዘለዉ ወለደና ተሸጋጊሩ ዝሕዞም ዘሎ ነገር ኣብ 8 ወርሒ ዝተገበረ ጅግንነት ተቆራፅነትን ትህዝባውነትን ቲ ናይ ወለድኻ ውርሲ ኣማዕቢልካ ከም ዝተምሃርካዮ ተምሂሮም እንዲዮም ኣብ 27 ዓመት ኣብ 30 ዓመትስ ዝተምሃሩ ደቅና እንዲዮም ዝ ኩሉ ነገር ኣብዚ ታሪክ እዚ ተኻፊሎም ካልእ እዩ ክኾን ነይሩ ትሽግግር ግን ካብ መፀ ንሶም እዮም ተኻፊሎም ኣብ ጅግንነት ሓሜታ ካብ ወለዶም ንላዕሊ ዕፅፍ ተዓፃፅፍ ገይሮም ፈፂሞም እዮም ሚስጥር ዝበሃል ነገር ግን ብዝግባእ ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሰራዊት ከዓ ወሳኒ ናይ ስዕረት መንገዲ ናይ ስዕረት ሓይሊ ሚስጥር እዩ እሞ ኣብ ሚስጥር ዘሎ ነገር ብዝግባእ ክትሓዝ ኣለዎ ይብል ኣብ ጎኒ ደቅና ኮይና
كنعوتن كنعوتكم مخانان نفلت لدحرتين بلن طرح برتعو جننتكم تمشتر تقليصو يو مشتركم عقو تخكليو حبيرنا جزو مزينا نهو خامن نمكتن كام نعوت كام سمانيان سلستان جن لدحرتين بلن أجهم نحن ونو قنهم هنا يخبر كالي بالله تناي ما شو جنازة أرواني عفت شوعة عمت كالسي نتوزلو ولدو نتحدش من إسي تمكرو خوينو صبق أمنتهم خوينو أفتح الزقات أمنا ناي جنازة ورارون بزبالة كمي عود كم زركب كمي قسم مسألة خمس بر بالطعم بستعطاس فملكعو على حس إروان ناي عشوعة عمت كالسي نوي حر مريين يرو تلامزون زقات أمنا كفتز نبروال يخبج جينا بحس إروان ناو عود زبز حول دي أبزن تاي خل الدالة أو تمساس على ساعات تمساس على خناتات مالتي بزح تحدش ولا دو نيش تيسيل كا بوليتيكا زمز خناتات كتري خلخا دورتها ورباص الحقا أنا بتجري مفراس نتقاتم نعوز عليه مرحنة حزب هو تولو تغلال سألاتس هبر جزء بس الحقا هاي يا أخلنا إيلو مقعد الزلعل بديسبلين استهانته نبزح عمتها تكعا أو وتهدروا ساينسون اثنين تودو نايشعوز نورا ناي ديسبلين حقون بوز تهانت أسراويت كواس كودورو تاورنا وتجري مرسخ قبل كله دكنا نعو سربايف غيرو أديسا نخاتو تسرعت تقليل نخطفز جوار حيلن مرحنتن أو زلا وعدي تحزي كابجزا كاوعدو ناوعدو توستاتاتن بملعال عندنا هون هزبي أبكم زعينت كسكست مدرخات بمستاف تاريخ أبوتاتو خفلت إن كخبرن أم مجوار سفح مدرخات بمجوار رجس أن يخوين خزارة وزغل تتاريخ بوليسو زد جمال خناتات كم زول زاري يزبل حساب لن شورس لزوجهم مالتي كلاي بزعاد سبيلين بزعبا جننت بزعاد سبيلين كتواجع حلا خاسي تم قالات حصر يلام ترى نجري مسلم مشتر عوت دسبيلين مشتر يبعلو سيل كاز رخو كان تزاربك أو صغر كان أفكرك تخرت خوين كحتعوت تدخل كلاي نسأل أتخاون برز خفت سلازغنا مالتي سلازي توزل له ولا لا مجرح راح يترفع أم مجرح نذكر كم نعوت جن رجس أني أزل حساس لازلني تانكيو تلقى قامي تاريخي الجمل هذه نحنا عم تقرأ لنا نتقرأ نكارس لنا كم تقرأ وطنا مريتنا مسلنا آخر الناين أنزلنا يتم ولا خدنا هذا كم تقرأ سنوي كيدول لنا يوم صلاتي مقدار سادس كوزي أديسا واحد كاس أوز ولا تقال لايس مقدار كاس حما أخبال كنسمع تلها تاي مالت مهانو أوز لنا يقرمنا هذا الشيء زمتة تخفتنا له تقال لاي مهانو وان ذي وتقرأي حما أخا زولت زمتة مالتي كيف تقرأي هذه مكاديسا وين كا صارت تقرأي مهان كجننت كهوني خيل أيكونن تقرأي أيكونن تقرأي وزلنا توزل له هذي تبقى ونعوم ميتو تعمين نعوم ناي فيسبوك زمته ناي محاورة ميديا زمته كم يلو خاب علامة هذي تقرأي وطعيخ قبرنا خيل نزخبر ذي مسوع نزخبر ذي كلاس كم يلو حما قبل إني خلأنا هذي سلذي تاريخ داقم بعدي داقم اللون رأينا أو تقال سيزمت له أي تزميتو بزين فرس سوات كم ذي كنا هذو تقرأ يفلت هذو يتبعون يفلت علمون تفلت كاوي تبقيسنا أوي كم ذا صحنا كنتش إحنا 10 سنة دحرت واحد عمتنا أيوة مقالة ذاتنا له قلنا تعفرع عوت نيرو أو درجي عفران حلالون قلنا تعفران حلال سنة عفران حلالون عوت نيرو تقرأي